Kiswahili atusomee. Inasema nini mkimpatia mic? Proverbe chapitre 27. Un seul verset. Mezali sura 17 mstari wa kwanza. Yes. Inasema hivi: usijisifu kwa ajili ya kesho, maana hujui yatakayozaliwa na siku moja. Amen. Tunaweza kaa. Namisha kichwa, mwambie Mungu aseme na wewe. Jehova, tunahitaji neno hili liwe dawa na msaada kwa kila mtu aliye hapa, kuanzia kwangu, katika jina la Yesu. Amen. Mungu anataka kutusaidia na kusema nasi asubuhi ya leo. Somo yetu ya siku nasema vitu 10 ambavyo unatakiwa kuogopa. Yokea jirani, mwambie kuna vitu 10 ambavyo lazima uogope. Sometime kuna wakati huwa tunasema mimi siogopake kitu. Ni uongo. Woga ni hisia ambao Mungu ameweka ndani ya mtu ili imsaidie kuepuka mambo fulani. Nirudilie. Woga ni hisia ambao Mungu ameweka. Mungu ameumba woga, ameiweka ndani ya mtu ili ikusaidie kuepuka hasara wala hatari fulani. Hii ndio woga. Lakini kwa tafsiri nyingine, kuna woga Mungu akutupatia au akutuumba nayo. Kuna woga mwingine ambao umekuja baada ya kuumia au kuunguzwa. Mtoto mdogo anaweza gusa taa mara moja, lakini ya mara pili anakuwa na woga fulani. Kuna woga ya mauti. Mtu anajisikia kama angekufa tu aondoke duniani. Na kuna woga isiyokuwa na maana. Watu ambao walifika mbali chini ya jua ni watu ambao walijifunza kuogopa, na ni watu ambao walikataa kuogopa. Itahitaji hekima zaidi ili kwamba unisikilize kwa asubuhi ya leo. Yaani viko vitu ambavyo tunatakiwa kuogopa, na kuna vitu ambavyo hatupashwi kuogopa ili kwamba tufike mbali. Neno kuogopa imerudilia mara nyingi katika Biblia, na ni msingi katika maisha ya kiroho. Sasa vitu 10 kubwa ambavyo unatakiwa kuogopa ili kwamba ufike mbali, ndivyo nitavigusa. Unajua kila mtu anaweza ongea, mimi siogopake. Mimi hata kitu gani nikesi siogopake. Asasi kianza saa hizi kitakutosha humu ni woga, kwa sababu ni kitu ambacho hata kinafichama lazima kitaonekana. Pointi kubwa ya kwanza, usiogope kutukanwa, lakini uogope kushindwa. Maana yake baada ya kutukanwa sana, kitakachokufariji ni kufaulu, ni kureisi fasi ambapo walisema wewe utashindwa. Hata uwe mwema kiasi gani, kwa taarifa yako, wako watu watakutukana na wakujui. Wako watu watakutukana kwa sababu walisikia unatukanwa. Wako watu watakutukana kwa sababu tu ya roho mbaya. Kwa sababu nasema mara mingi nyoka hailumaki juu inataka kula, inaluma juu ya roho mbaya. Na kuna watu watakutukana kwa sababu unawashinda neema. Sasa usiogope kutukanwa, lakini ogopa kushindwa. Ukishindwa, hakuna mtu hawezi kuonea. Lakini ukifaulu mdunia, ukireishir, hata adui anaweza geuka rafiki.
Na mtu yeyote ameweka miguu Jehova Nisi leo, yeyote anayefuata ujumbe huu tarehe ya leo, chochote ambacho utakifanya chini ya jua, Mungu aliyeniita akupe kufaulu katika jina la Yesu. Ukileta amen, Bwana anaweza ifanya hata sasa. Ukiongeza amen, Bwana anaweza ifanya hata sasa. Geukia watu watatu, mwambie siogope kutukanwa, naogopa kushindwa. Praise the mighty God. Itika au katale, kuna watu tu watakutukana. Yale unaoyaweza wao walipima wakashindwa. Usiache mchumba juu litukanwa. Kankamana. Ule mweko na kutukana takia mundoa yako na ana aliko. Yani dunia ya leo, kwa sababu ya magumu na njaa, faraja ya maskini ni kutukana. Sasa anapotukana, pambana kwa kazi mpaka ufaulu. Baada ya kufaulu, nyinyi mnafikiri kwa nini Mungu aruhusu atukane mtu mwenye hana kitu? Kwani Mungu anajua matusi ni sumu. Wakikutukana na hauna kitu, unaweza kufa. Ukishainuliwa, Mungu anajua pesa ni anestesi ya kusikiliza matusi. Hata unapomtukana rais asikii, iko na kirida mkinyi. Kanaanza hivi yake, choma ta nyama. Wewe huko unamtukana njoo unateseka, lakini pesa inamsaidia. Na kutangazia kufaulu katika jina la Yesu. Natangaza resite katika jina la Yesu. Chochote utakachokifanya chini ya jua, weka mkono juu, sema nitafaulu. Praise the mighty God. Tangu leo siogope kutukanwa, naogopa kunini? Kushindwa. I'm not ready to fail. Siko tayari kushindwa. Na kwa sababu sitashindwa, na wewe hautashindwa. Biblia inatupatia kado kubwa, ni victoire. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre. Toujours combattu, mais jamais abattu, car la victoire est certaine. Échec itakuwa mukaya maadui yako, lakini victoire itakuwa mukaya yako. Usiogopake tena kusemewa, ogopa nini? Kushindwa. Nani kwa hapa aseme amen? Jambo la pili ambalo unatakiwa kuogopa, usiogope kazi yoyote ya kukupatia matunda mazuri, lakini uogope watoto wako wakomae vibaya. Ogopa watoto wako wakule kwa jirani. Ogopa watoto wako wafukuziwe kuangalia TV kwa jirani. Ogopa watoto wako ndio wakuwe watu wa kufukuziwa kwenye shule, wengine wako wanasoma. Ogopa watoto wako wakomalie barabarani. Ogopa watoto wako waanze vuta bangi, wakomae jinsi wewe ulikomalaka maisha ya kukataliwa. Wazazi wako walikuwa hai, ukakomaa kama yatima. Kataa. At least nifanye kazi yote ile ambao si mbaya, hata kutoa uchafu takataka kwenye choo, hata kuchukua mizigo, hata kutembeza pikipiki. Kazi yoyote fanya, lakini watoto wako wasikomae vibaya. Kado moya Mungu anakupa ni wale watoto. Yale yenye wazazi wako walikuima, wewe upatie watoto wako. Na nitangaze kwamba watoto wako watakomaa vizuri, kwa sababu Mungu amekuleta Jehova Nisi. Weka mkono juu, sema nakataa kwa nguvu. Watoto wangu watakomaa vibaya. Wataenjoy, watafurahia maisha. Na laana yote ya jamaa yangu haitakuwa na kazi kwenye maisha ya watoto wangu, katika jina la Yesu. Na niko na amen zaidi. Geukia jirani, mwambie hii ni shule. Usiogope kazi. Usiogope kupambana kimaisha, lakini ogopa watoto wako wasikomae vibaya. Wape watoto wako wafurahie Mungu, wafurahie maisha. Lakini isikwe watoto wako ndio wanaanza kutembea barabarani wakiomba watu,
wapigwe fimbo. Ni kitu kibaya, ni kushindwa mara pili duniani. Kama watoto wako watakomaa ulivyokomaa, utakuwa umeshindwa bila kujua. Jambo la tatu ambao hautakiwe kuogopa, hutakiwe kuogopa kufa. Narudilia vizuri, hautakiwe kabisa, haupashwi kuogopa kufa, lakini unaweza ogopa kufa na uyatimiza ndoto zako. Unaweza ogopa kufa bila sababu ya msingi. Unaweza ogopa kufa na ujazeeka. Kwa tafsiri nzuri, unaweza ogopa kufa gisi huko. Kwa sababu wewe mwenyewe unaona tu kama wasamie hayakuwa na haki ya kufa. Hautakiwe kufa na haujafanya kitu ambacho ulitakiwa kufanya. Hautakiwe kufa na uende mbinguni. Sasa kifo hatuogope, lakini tunaogopa kufa vibaya. Mtu mmoja anasema cha maana si kufa mzee, lakini cha maana ni kukufa na umemaliza kila kenye Mungu alichiaka ndani yako. L'importance dans la vie n'est pas de mourir vieux, mais plutôt de mourir vite. Kila kitu kenye Mungu aliweka mwe unakiacha. Kule kwa makaburi, kwa daktari wenye wakujenga mahopito, kwa predikateur wenye wakumaliza message, kwa finyi walikuwa na bote yenye kuingia mariage, kwa watu wenye walikuwa na matala yenye kufanya kitu cha maana, bakakufa mbele ya wakati. Ndio maana Ezekiel aliambia Mungu, sitakufa kwa sababu kuna vitu ambavyo siyafanya. Kama utakuwa connected na upako ya leo, kama utakamata ineno saa yako, kama utaamini Mungu alikuleta hapa juu saidiwe, na inua mkono wangu juu nikitabiri kaburi haitatuona na hatujafanya kitu tumetakiwa kufanya. Leta amen zaidi ya jirani yako. Mungu wa mbinguni akusaidie mbele uingie mkaburi. Vile tu uko nasimama na mauti yako itoke kwenye maisha yako. Vile tu uko naipokea na serikali yako ipasuliwe tarehe ya leo. Kabla uingie mkaburi, ndoto zako lazima uitimize. Tumoja leti amen mara tatu zaidi. Sema sitakufa jinsi nilivyo. Nitatimiza makusudi ya Bwana ndani ya maisha yangu. Tumoja kae chini. Kuko tu watu washakufa, ndio wewe unaona kusema amen ni probleme. Kusimama ni naana kitu, naana kwa kuishi, naana viato, naana manguo. Biblia inasema bien kwamba maneno ambayo tunakiri mkinywa yetu njoo yenye nafalaka mwili, paske imeandikwa utakula matunda ya kinywa. Ile tu amen tu yenye uko nasema iko na repousser mauti kwa maisha yako. Oh my God. Jambo la ine ambalo tunatakiwa kuogopa mimi na wewe kuanzia leo. Eske tuko pamoja hapo? Tunatakiwa kuogopa kuanzia leo. Usiogope adui. Hata kama ana nguvu za aina gani. Usiogope adui, lakini ogopa mnafiki ambaye anajua siri zako zote. Anaweza kuwa mlango kwa adui kutimiza mapenzi yake. Anaipanga kukua. Usimuogope. Lakini ogopa mwanazoea adui na akuzoee na wewe. Ogopa rafiki mnafiki. Anaweza kuwa mlango ya kukumaliza kesho. Unapashwa muogopa. Ogopa ule mwenye unajidesharge kwake, unamwambia maisha yako yote, kumbe na anajikonfie kwa mtu mwingine. Utapoteza kabitu ya maana kiujinga na utawaza ulogewa. Kamata mkono ya voisin ya droite, mwambie voisin, kamata mkono ya droite, kuna kwa voisin ya mafiere na ana sadaka. Kamata ya droite. Mwambie voisin au voisine. Ulie mwambie asituambie, alishatuambia tusikwambie. Ule mwenye wewe uko nategemea sana. Usiogope adui wote. Ogopa rafiki mnafiki.
Jambo la tano ambalo ukatae na uogope sana, ogopa kurudia kulitokaka. Unapakumbuka? Ogopa kurudia kwa ile maisha. Ogopa kurudia kwa ile kijiji. Siku narudia batakuimbia kanyimbo. Balisemaka wanaenda njoo wanajirudisha hapa na bana mwanzo na mwisho ku village. Uniambia ulikuwa na $1 million, ulikuwa na $100,000, ujikuta unarudia masikini. Na njoo vita kubwa ya shetani ya kurudisha kwa ulitokaka. Siko tayari kwa hili. Mimi na wewe hatutarudia. Nani kwa hapa aseme amen? Hatutarudia. Maisha mengine lazima ufanye nini? Weka nyuma ya mgongo, fanya hivi. Sitarudiaka tena. Ile village isiningoe. Ile maisha isiningoe. Katika jina la Yesu. Jambo la 6 kubwa sana, ogopa kupoteza mtu wa maana au fasi ya maana. Kwa sababu ukimpoteza hatarudiaka. Nasema kwa mafundisho moja hapa, watu wote kwenye maisha ya mtu hawako sawa. Nafasi yote kwa maisha ya mtu haiko sawa. Kuna fasi yenye ukipoteza kuparudia ni neema, na kuna mtu ukipoteza hutampata tena. Watu wenye roho nzuri ni wachache. Watu wenye mapendo ya kweli ni wachache. Watu ambao wanaweza kukubali gisi huko ni wachache. Watu ambao wanaweza kukuelewa hata kama ueleweke ni wachache. Sasa kuna mtu ukikutana naye kuko fiere zenye unapashwa acha. Kuko marigere zenye unapashwa acha. Watu yote walikuwa na kuona wakakutambuka, lakini yeye akajua maana yako. Kisha akajiunga pamoja naye. Ukipoteza huyu, ogopa utageuka esklave kwenye ungelikuwa na utajiri. Njoo ilifanya Israeli inde geuke watumwa wa Misri, baende lomba chakula kwa Farao, walipoteza Yusufu mtu wa maana. Ulikuwaka naye, ukamdharau, akaenda kwa mwingine, anamfanyia vitu vikubwa zaidi, mpaka unaanza lia machozi. Unasema mimi yako nifanyaka tu juu makuta yake ni ya maji, hangenipa kitu. No, roho mbaya yako ndio itafanya kwenye wengine wanafanikiwaka ubaki huko unahangaika. Ambia jirani yako, ukinipata usinipoteze. Mwambie siko mwendre, niko wa maana. Kuna mtu mwenye hawezi kuwa wa maana kwa wengine, meni wa maana kwako. Ogopa. Fanya prayer. Jishushe. Jua kuongea. Nimewafunza mingi. Kama mtu waponea patakuwa mjinga. Farao ni mbaya kwa watu wengine, lakini kwa Yusufu ni mtu mzuri. Sasa uwezo kalete Farao katika chuki zenu za ovyo ovyo na Yusufu. Yusufu anajua intosha gerezani ni Farao. Kuna mtu anaweza onekana hana maana kwa watu wote, lakini kwako wewe ana maana. Wewe usiingie mgrupe ya wajinga kwa sababu ya ujinga. Utakufa kama wajinga. Unatakiwa kujua mtu wa maana kwangu lazima nimshiki. Ni wachache. Ni wachache. Usiache garçon mwenye anaweza kuuzia restaurant, anakuuzia fasi ya kujenga restaurant juu ya mtu mweko na kutosha mwende mkule miindi. Watu wengine hawakui kirahisi. Mnikubalie hii neno kwamba watu wengine ni majibu ya Mungu kwa maisha yetu si. Unapoomba miaka na miaka, Mungu anamleta. Sasa Mungu akimleta, ukimkataa, unakataa majibu ya maombi yako na unakufa mjinga. Ogopa. Lakini kuna kitu cha 7 ambacho mimi nikikaa nafikiria
na mimi nakiogopa sana kuliko hata vyote ambavyo naanzia. Weka sauti chini ya keyboard. Naiogopa sana. Ukia voisin mwambie sikiliza hii. Kwa sababu masikio yake naona haiko. Mwambie sikiliza hii. Suleiman ni mtu wa hekima. Aliandika hekima 1000 wisdom. Manake kwa kile kipindi cha Suleiman tungelikuwa wawili au watatu. Hekima yake ilikuwa 1000. Na tena mzee wa hekima alikuwa na wanawake 1000. Sijajua kama hekima ndio ilimletea majaribu au kitu gani. Lakini katika hekima ya Suleiman nimeifikiria hata kabla niingie. Kwa ibada ya kwanza tulikuwa na ibada nzuri zaidi. Nafikiria hii neno Suleiman anaongea. Nami inanikunja unajua Bible usisome Biblia kwa kushukashuka tu. Unasoma, unashuka. No. Kuna nafasi unatakiwa kukaa kwanza, uangalie huyu aliongea hii neno si mjinga. Aliongea ni mtu wa hekima. Anasema hivi, usijisifu kwa ajili ya kesho. Anarudilia neno, anasema kwa sababu haujui siku moja ya kesho inaweza kuzalia nini. Kwa tafsiri nyingine, kama usijisifu juu ya kesho, manake ogopa kesho. Yakobo yeye ni mtu wa hekima pia, mchungaji wa kanisa pale Jerusalem. Yakobo anasema, nyinyi ambao mnasema kesho ndaenda huku, ndafanya hiki na hiki, hamna akili. Ninyi mngelisema kama Bwana anapenda, ndafanya hii. Kwa sababu kesho inaweza kuletea kitu kibaya sana. Mimi siogope past yangu, siogope pase yangu, siogope kunilitoka. Nimeshatoka. Wewe ukaniambia mambo ya pase. Ulifanya hiki na hiki na siwezi jenga maisha yangu kwa ajili ya mambo ya jana. Nimeshatoka. Kitu nachoogopa, naogopa kesho. Manake nikikaa najiuliza kesho itakuwa namna gani, inanirudisha nyuma kufikiria mara pili. Leo naona wazee barabarani na fimbo, anakusimamisha na kuambia nipatie 500 francs, nipe 1000 francs. Unagusa mfuko na unaona mama anakuambia unisaidie. Ni watu wa aina gani? Ni watu ambao walijisifu wengi kwa ajili ya kesho. Nitakuwa kaifu. Lakini hawakuogopa kesho. Unaendelea mumamiza juu hauone charge yenye iko kukichwa. Leo ukikufa, kesho wale watoto watakomaa namna gani? Wale ambao uko na saa usiku na mchana. Ukiendelea gisi huko mwa ile mablagi, unaespere kuwa na avenir gani? Leo uko na nguvu ya kutafuta pesa, na uko na itafuta. Muaji ya 40, 50, ikukutane locataire, ikukutane hauna kazi, ikukutane hauna mwanzo na mwisho, kisha ugonjwa rein yenye naomba ufanye dialyse ya $300 par semaine, utakuwa wa nani? Utakuwa wa nani? Unabakilia kukula, unabakilia kuteta, unabakilia kuvala, mais avenir inatu reserve ma surprise. Tunaona vitu vingi mwa hii dunia ambavyo ukiangalia watu wengi walioshindwa unarudia nyuma kwanza. Usikuje tu kusikiliza neno ili upate neno ambao unaweza kuhubiri, lakini sikiliza neno kwanza ikusaidie. Paka ukae, hata mimi nikikaa najiuliza kesho yangu itakuwa namna gani. Na kuna mwimbaji alisema, Bwana kama ningejua mwisho wangu. Kitu moja yenye likoroga watu ni kesho. Hakuna mwenye anajua kesho, ni Mungu peke yake. Haujawahi kuona unacheka na mtu sai, jambo habari mko mzuri, kesho anakuambia aligongwa na gari na akakufa, na kaenda inaisha na wanazika na watu wanasahau. Sasa wewe unabakilia mamiza, lakini haujui nini itatokea kesho.
Kesho ni fumbo. Kesho wengine wamezikwa bila chochote, wengine wanaozia gerezani saizi. Sasa huko nataka muamua, mimi nizafanya hivi, mimi nizafanya na kuna kile kitatokea, mimi najijua niko nani. Ongea kwa hekima, kwa kuogopa kesho. Kesho iko mbaya. Hata ukimkosea mtu, ogopa kesho. Unaweza mkuta ni yeye kwa mlango wa majibu yako bila kujua. Kesho inatukorogaka sana. Dunia inazunguruka. Petetre leo yako inaweza kuwa kesho ya mwingine. Ndio maana ukiinuliwa usijione maele kushinda kila mtu, kwa maana anayejua maisha ya mtu ni Mungu. Mimi naoga wa kesho. Unaona watu wanainvestiri juu ya nini? Nyumba ya kwanza anajenga, nyumba ya tatu anajenga, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, nyumba 10, 12. Mtu mmoja unamuuliza, kwa nini nyumba 12? Jibu ni ukwambia, naogopa kesho. Kama ukingao unatumia nguvu zako ili kwamba upate pesa, maana yake hujakuwa tajiri. Mpaka siku ambapo hutatumia tena nguvu, utakaa kimya na vyote ulivyovifanya vinaanza kuletea pesa, ndipo siku utajiri itaanza. Kwani kuna siku hii mwili inaweza kataa, na kutoka mkitanda hautatoka mkitanda. Leo tuko tunalapa, sitakufa, sitagonjwaka. Wewe kaa kimya. Vile vyote ni ahadi, vinatulia mwili. Kugonjwa inakaa mle mwili. Roho zako kuna siku zinaweza oza. Kuna siku watakupima damu hakuna. Kuna siku utakuwa unavutia ile pepo ile, wanaanza kupatia, wanakupulizia hewa. Unaishi kwa kupumulia hewa ya mashini. Na ile siku ikifika, wewe utakuwa nani? Kuna wakati tunajigamba kwa sababu mwili nakubali. Unaweza ruka. Unapata pesa, unasema vunja mfupa. Lakini kesho ni mbaya zaidi ya kila kitu. Leo si unapata wachumba wanakuja kukoa, unawakataa. Na unafikiri uko kiana. Uyana ni leo, kesho hakuna kiana. Fitire itakugeuza vibaya. Na tunaendelea kuwalaumu watu. Niko hivi juu ya shangazi, niko hivi juu ya fulani, niko hivi. No, ni kwa sababu tulifurahia leo lakini hatukuogopa kesho. Tungejua kesho itazaa nini, tungeogopa zaidi. Mimi naiogopa sana. Naogopa sana. Tuliona watu wanavuma. Watu wana uwezo wa pesa. Watu wanapiga kifua, lakini kesho ilipofika ikawafanya kama makaratasi. Mtu anaanza tembea hivi kwa fimbo na anakuambia nakosa fasi ya kulala. Ningelipewa hata fasi ya kupumzika mwezi mzima. Wewe ndio ulikuwa na zile pesa, una nafasi ya kulala. Kesho iko mbaya. Geukia ndugu yako mwambie furahia leo lakini ogopa kesho. Na tukisha kuiogopa kesho, tunaanza kujipanga kwa ajili ya kesho. Nikubalieni kwamba mtu hatapataka kila siku. Nikubalieni kwamba mtu hatakuwaka na nguvu kila siku. Nikubalieni pia kwamba mtu hatapendewaka kila siku. Na hii ndio maana Yusufu alipata kazi kwa Farao, kwa sababu alimuonesha maisha ya kesho itakuwa namna gani. Na akamwambia ile kesho itakuwa mbaya dunia nzima, lazima ujiwekee mtu ambaye ataweka akiba. Akasema mtu wa hivi tumpate wapi? Mimi ambaye niko nakwambia mambo kama hii ya kesho hii, unatakiwa kuniheshimu. Kesho iko mbaya. Tuliona mtu mwoko unafika kwake unagonga. Sisi unapiga hodi. Anakupokea na kuona kama miti, kwa sababu aliolewa vizuri. Anawaangalia anasema mnakia fani. Mnakia kwa mtu bila kubaita nyinyi, mnakia fani. Mnalaga bila mpango. Anawaambia mwende msiniuzi hapa, niko na kazi ya kufanya. Haipite miaka 5 bwana anamfukuza. Anageuka kahaba barabara. Siku moja bwana mrepase na fera repase machafu wenzake wa kahaba. Barabara unamuona anaanza lomba mtu transport ya 1000 francs. Sasa unange kwaka hivi. Kesho njoo msema kweli.
Ogopa kesho. Watu hawana ile siri. Tunalalaka, tunalamuka, unafurahi. Na haujui kama vinaweza geuka. Kuna wengine walilala, wakaamuka asubuhi, anataka simama, mwili unakuwa kilo. Wanakia mwangalia Aisha kwa lupengo. AVC inatoka wapi AVC? Basi mumpeleke kwa hospitali. Wanampeleka kwa hospitali, anakata roho, anakufa. Kesho iko mbaya. Wenzetu wazungu walijua sana kutushinda sisi. Ndio maana wanainvesti. Watu wanapanga. Wanasomesha watoto, wanawafanya watu wakue, kwa sababu kesho inaweza haribika. Lakini maisha yenyewe ulijitengenezea. Buzee gani ya kwenda kukomalia kwa jirani? Mzee wa hekima anazeekea kwake mpaka anaacha urizi kwa wajukuu wake. But wewe unahangaika kwa wanakusifu. Mtu mzima unapenda kusifiwa kama imbu, utakufa kwa makofi. Unasifiwa, tuma foto saa yote, bogar, bel. Ungeona foto yako ya mkaburi, gisi utapagaliwa pudre nya utaki, na gisi utaanza oza, unaweza ogopa kesho. Kesho iko mbaya. Mwimbaji mmoja anasema, Bwana, ningejua mwisho wangu, moyo wangu ungekaa kwa salama. Bwana wako akuyue, kesho itakuonesha uko nani. Saizi kuna watu tunakanyaga, unamuona afai. Ni kwa maana Mungu anakuficha kesho ya ule mtu itakuwa namna gani. Kuna wakati fulani ya kuamua, kumwambia Bwana, nakupa leo yangu, na wewe nipatie kesho yako. Mwenye yuko na avenir kumikono ni yeye tu Mungu. Tulikuwa na patron moya, alikuwa anatumika na wazungu. Ukimwambia mambo ya makanisa anakuambia hicho yenu haiko wake sawa. Siko bumbafu saa nyie niingie mbitu ya makanisa. Nilimuona baada ya miaka fulani iko mwenda wazimu barabara. Jamaa ilimpeleka kwa maombi yote. Mungu alikuwa anasema hawezi ponea kwenye lichafu lake. Paka hivi ninavyokuambia ni mwenda wazimu. Kesho bale batatenu mko naona viko natembea hivi kuma fimbo, bali nyorokaka nao balitembeaka sawa wewe. Kesho inakunja mtu mpaka nageuka, na ni neema ukunjame. Kwa sababu kuna wengine ambao kesho iliweka mserekee mbele wakati. Yokia 3 personnes waambie ogopa kesho. Mwambie kesho haiko mzuri. Paske mko na problem mwa manyimbo zenu hapa. Oh, kesho yangu itashinda leo. Kesho yangu. Hiyo ni kuimba. Hata hii leo yenye uko naona, sasa ilikuwa jana, nayo ilikuwa kesho. Sasa leo umeifikia imekuwa namna gani? Ogopa kesho. Jambo la 8, ogopa sana yule mtu anayekuletea maneno ya watu wengine. Atapeleka yako. Ogopa sana mtu anayekuletea maneno ya kuwachafua watu wengine. Ogopa sana ile urafiki mnafanya juu ya kuteta. Wale waliokuwa kwa ibada ya kwanza tumepona sana. Mungu aliongea nasi. Mimi ukiangalia simu yangu, siko hata kwa group moja ya WhatsApp. Hata moja. Wakiniweka kuna option nimeweka kuanzia majuzi ya kutosha jina yangu. Kuna group na ubiri za WhatsApp Ulaya, na ubiri watu wengine. Wakinihitaji wanaweka namba, nikimaliza kuhubiri natosha. Hata moja. Naogopa vikundi. Naogopa ile materme yenu, masheri, bebe di care. Utatoka machozi ya moto. Dada moja anapata fiancé wa kumupa $100.
mwa hii kipwa. Niko na besoin ya mafuta 100. Besoin ya mafuta $50. Vinywa ndio itabauaka. Anaanza ambia rafiki yake ase nyamu yafuatiwaka mie. Unajua Biblia nasema na kuko geni mmoja juif anasema usionake mtu mutaye au simuone mubote mais muone mkapasite ya discretion. Ndio inafanya mtu anaweza vimba kumbe ni kiwerewere tu. Kila kitu ifo apartager na wengine. Akaambia mwenzake mwase wewe ndio mkonfia wangu nilishapata. Unaona huyu nikimuita tu hapo 100 itashuka. Mwenzake asepima. Anaita kidogo Airtel Money. Anaita kidogo franga inashuka. Na mwenzake mweko naambia anamshinda roho mbaya, anamshinda buyana. Kuko rafiki moya usenzi mpaka mko napelekana mashambre. Chungulia shambre yangu gisi nakuaka. Hao yalumiaka. Siku moja biko naye mudushi rafiki yake bananza nao pamoja mukonfia. Yeye ndio kila kitu. Niko na conseiller jeune garçon au mtu wa kujiheshimia hapa. Usifatake fie mweko na mtu mwanazoeaka sana. Utaregrete kesho. Utaregrete kesho. Anakamata mwenzake foto, mwenzake kumbe ana manguo, kumbe iko na mufilme. Anakamata ile foto anatumia ule fiancé yake ase njoo mwanatao wa huyu. Njoo vile balisha mpublie. Kumbe ye peke njoo iko na mpublie. Iliomba akatale ule bumbafu. Akajunga urafiki na akadelila kama ele na njoo mwenye aliona biko Bulaya saa hii. Yeye anaendelea kwa milima kutafuta uso wa Bwana na uso wake umeshaonekana na utupu wake. Kwa ukosa nini? Kwa ukosa haki. Mungu alitika Maria baki na mimba yake, juu Maria asemake. Wewe tuko na mimba ya president. Nani mwata yu? Wewe gisi mnakuyu. Nikutembea sasa kikata. Kila mwana kusogela sasa ndaita rais. Maria iko na ya Mungu. Bila kuambia mtu. Sijui niko naeleweka sieleweke. Ogopa anayekuletea maneno ya watu. Geukia jirani mwambie ogopa anayekuletea ya watu. Yako ataisema vibaya sana. Yako ataisema vibaya. Ndio mie niko na experience hata nyumbani kwangu, hata nikiwa na mtu yuko karibu yangu, nikiongea naye siongea yake sije ya mtu mwingine. Na usiniletee mtu mwingine. Hata mbiro kiniambia fulani alisema, mimi namwikalisha pale na kuita na wewe. Rudilia kile kitu. Wale watu ambao wanakuletea maneno na huko wanapenda masolo ya vile. Kata kwanza tena niactive tuendeleshe. Kata nieleze inite naisha. Ngwani pande motoni kuye tuendeleshe. Siku atakugeukia wewe utajuta kuzaliwa. Jambo la kenda ambao tunatakiwa kuogopa, lazima tuogope umaskini. Sema umaskini. Rudilia sema umaskini. Au yanielewa vizuri, sema umaskini. Weka mkono juu, sema naogopa umaskini. Angalia, ataba kuona kaski ya moto na uko licencié. Banakwambia njoo kazi hii, mwambie naogopa nini? Umaskini. Mwanaume haiko mavesti. Mwanaume haiko ma zero faute, mafavori, matundu machafu. Mwanaume ni kazi. Usipende mtu jua na maîtriser Kiswahili safi, anaongea Anglais, anaongea Francais haina kitu. Pesa najua langi zote. Pesa. Mimi wale wageni wote niko napokea, hakuna hata mmoja ambaye amenipa pesa $500 ya pot. No. Nafanya gharama kwa ajili yao. Na wananiambia tunakubeba. Niende wapi mimi tusikorogane kule? Hata mu relation yoyote. Usikale mu relation yenye wewe njoo uko mzigo sana.
ikala fasi kwenye na wewe uko na kitu ambao unasaidia. Si wengine wanakufia mandoa yenye haina mwanzo na mwisho, juu ataenda wapi? Bwana nakupiga na kuvula manguo na nakufilme. Na nakwambia wende, unamwambia alitufunza uvumilivu. Uvumilivu gani huna kwa kwenda? Utaenda wapi? Hata tate yako, mama yako anakaa kwa watu wengine wanamchunga kule. Wewe utazunguruka wapi? Unapoolewa vizuri, unaweka hata wazazi wako. Unawaambia mkae pale. Unapooa vizuri, unaweka hata wazazi wako. Sasa ndoa imekushinda, kazi imekushinda, masomo imekushinda, kila kitu kimekushinda. Utaweka nani? Kwa sababu wale wazazi waliotuzaa wale wana haki ya kuwachunga vizuri katika uzee wao. Wana haki ya kufurahia kuona walizaa watoto. Lakini kijana huna akili za kazi. Unawakilia tu mapapier. Je suis cadre. Ile mapapier wataushia Mukalanga. Maskini hana nafasi ndani ya societe. Ushakuwa mukali. Uko mukali na una franga. Uko mulozi. Mtu anatombokaka na mfuko iko sawa. Hasa wakina dada. Dunia ya leo haiko tena ile muliwaza ndakuwa na mtu wa kunigaramia ukila kitu. Utaiba. Mujaribu kutembea muone gisi wanawake wanagaramia waume wao. Mutaiba. Vijana wa leo. Leo ni nipe nikupe, borafiki ikole. Hanfanyia kila kitu. Juu ya kirda unaita bwana. Kirda iliisha. Kirda ya sanfra mulozi. Juu ya chumvi unaita bwana. Akikata roho anakufa. Si watu wengine wako na kufa hapa, hata Mungu hakukuwa na mipango ya kufa kwao. Anamshtuka tu mbinguni mkorani. Mungu anauliza, wewe ulikia si ukani? Niligonjwa, njoo nilikosa makuta, njoo niko hapa. Mungu anasema basi. Uliposha kuwa na wengine 20 amejua njala na umaskini. Ikala pale. Weka mkono wa kuume juu, sema mimi nakataa umaskini maisha yangu. Mi Gabriel Tikiko sitakuwaka maskini na watoto wangu hawatakuwaka maskini. Leta amen. Bwana ifanye kwa ajili yako. Wale ambao wanatamani na wanatangaza utajiri, Bwana wapatie hekima ya kufanya kazi, na Bwana wajalie milango ya pesa kuanzia leo. Nani kona amen zaidi ya kawaida? Msave enemy yako anakuwa na kuevaluate. Anasema mimi namshinda hiki na mshinda hiki. Hakuna kitu. Ndamkamata sana sana. Wenje uko na drague fille, uko na fama, j'ai essayé. Wenje uko nafuata mtu. J'ai essayé. Kisha unaona ushafa j'ai essayé kumi ya kuite unakopesha Airtel. Airtel nayo nasema uko na mwe 33 ingine. Jona lomba mtu mwa credit mwe kutupa pembeni na kupatia telefoni unaanza mtumbokea. Nisha kuita mara ngapi? Hauko na nirapele. Anasamia ukuniita ulikuwa njoo unafanya nini? Ulikuwa na essayé. Njoo ya hiyo maskini njoo maana tuko na voleur merame. Mabaya yote. Sijui wakina Paulo walikuwa wanasoma Biblia gani. Shina ya mabaya yote ni kuikosa pesa. Paulo ni mtume nami ni mtume. Hajaongea vizuri. Anasema shina mabaya yote ni kuipenda nini? Mungu mwenye anaipendake kuna mabaya gani? Mungu yepeka anasema fedha na dhahabu utakuwa na venye upendake. Alipashwa sema shina ya mabaya yote ni kuikosa pesa. Unapokosa pesa utanungunika. Hautaomba vizuri. Unaweza kuwa msema bongo. Wale wauaji wengi walianzia kwa umaskini. Penda
pesa mchana, penda pesa usiku, penda pesa magharibi, kwa maana Mungu anakupatiaka kenye unapenda. Anakupatiaka haja ya moyo wako. Usiniletee mafundisho ya uchanga uniambie kupenda pesa. Kuipenda vipi? Kuipenda pesa vipi? Hatujaua mtu kwa ajili ya pesa. Anaitafuta pesa manake anaipenda. Ndio maana hakuna nafasi Yesu alihubiri kile kitu. Biblia mna maneno ya Paulo alisema. Anasema nasema kama mimi Paulo. Siwezi jenga doctrine kwa maneno yenye mtu alisema. Na ijenga kwa kitu yenye Yesu alisema. Tuko naelewana vizuri? Nani hapa apendake pesa kwenye? Nani? Penda pesa kwa njia inayokuwa sahihi. Pesa inakuheshimishaka. Unaona hii kivukutu yenye huko nasikia sasa, mwenyewe uko na franga isikii. Kuko magumu ingine unasikiaka Goma, magumu iko krize iko. No, wewe njoo uko nayo. Kuko mtu mwenye maisha yake iko, hata umwambie aende Europe anakuambia kufanya nini Europe? Kwenda Amerika kufanya nini Amerika? Niko sawa. Kuko batu hawezi toka mwa Kongo. Konte yake iko na 10 millions de dollars américains. Sasa akitaka aende kunyolewa China anaenda nyolewa. Kumkata makucha Australia anaenda kumkata makucha. Akitaka aende hapo muziki Amerika 3 jours anaenda. Akitaka tafute kirda yenye iko France. En fait problème ni umaskini na kufanya uchukie kwenye huko. Inchi hii ni paradis. Na sisi tutafanikiwa mwa hii inchi na tutabarikiwa mwa hii inchi na tutaendelea mwa hii inchi. Nani iko na amen zaidi ya mwenzake hapa? Na wazungu watatoka kwao watakimbilia mwa hii nchi. Kitu ya mwisho ambao tunatakiwa kuogopa, lazima tuogope Mungu. Yokea voisin mwambie, ogopa Mungu. Ambia 5 personnes, ogopa Mungu. Ogopa Mungu. Ogopa Mungu. Ogopa Mungu. Kenye mimi napenda, unayao tunarudia kwa Mungu kulomba msamaha juu ya nini? Juu tunamuogopa. Eske mimi naeleweka vizuri? Ukiogopa tu Mungu na ile kesho yenye ulikuwa unaogopa, Mungu anakutengenezea nayo. Ukiogopa tu Mungu na ule munafiki, Mungu atakuonesha nayo. Ukiogopa tu Mungu na ile umaskini, Mungu atatosha kwa maisha yako. Juu ya nini watu ambao walitembea na Mungu aliwatosha chini mpaka kuwapandisha juu? Paske Mungu anayua mwenye ananiogopa hana droit tena ya kuogopa umaskini. Nitamupa utajiri. Mungu atupe neema ya kumuogopa. Woga wa Mungu ni chanzo ya maarifa, na iko tu ya maarifa na ni chanzo ya utajiri. Kuko ma exemple zenye fo mkwe mnapewa. Kuko mtu mwalinionaka 10 ans passé. Gisi nilikuwaka. Na gisi niko sai. Il y a une grande différence. Kuna utofauti mkubwa. Mimi huwezi ukaniambie Mungu ainuake. Utakuwa na roho mbaya. Mungu anainuaka. Wale wanaonungunika sana tunapokawia mkanisa ni maskini ambao hajapiga maraki, hakuacha rasio, hana vya kukula, njoo anaanza angalia kusaa. Mimi aliacha vyote anasemaka saa ni saa. Ndio maana Mungu atupe neema mpaka uzee. Mungu atupe neema tupate nafasi ya kumuogopa. Mtu mmoja yuko hapa aseme amen. Mimi nasikia vitu vingi kwenye ofisi, na vingine mimi nalia machozi. Mimi nyumbani kwangu wakichinja mbuzi nikiona siwezi kula. Walipochinja nikiona siwezi kula. Niliwaambia hapa siku moja, niliwaambia wanichinjie kuku kwa nyumba. Wakaenda kamati kaanza alia. Kio nikasema acha. Sitakula ile kuku, msichinje. Inalia mbaya ile kuku. Sasa binti anakia niambia anazala watoto 2 ya mapasa, anakosa franga kutoka hospital 2 mois, ba garçon 2 anabanyonga shingo.
Mimi naambia ulitosha mimba au vitu gani? Basi ulitosha mimba tunayo ni damu ulitosha. Hata tunasemaka ni mtu. Haiko saa mtu kono unatikisika, mtoto wa miezi 2 uko unacheka naye, unanyonga wa kwanza, unanyonga na wa pili shiko. Mwingine anakuya, oh Mungu anihurumie, nipatia mtoto wa 3 mois poison. Na alikufa. Hakuna mwapendake mtoto muduni, hata wenjo pepo ya ye, hata mtoto haiko wako. Unajisikia tu kufurahia mtoto. Mtu unapatia mtoto poison. Abe tuko tunasikia kule mangambo ya Beni kukatana kichwa, kupasulana tumbu. Unajiuliza, aba ni watu au ni kitu gani? Kibaya tuko nacho ni kwa sababu dunia leo hatuogope Mungu. Hofu ya Mungu imepotea. Na ndio maana tunahitaji baraka tuzione. Mbona mseme amen? Nishindwe hubiri kweli? Mahubiri hii inahusu kila mtu mwenye iko hapa. Inawezekana kuogopa Mungu. Na nilimalizia hapo kwa maana Mungu ni omega. Kama watu wanarudishana mabaya uliwatendea mema ni kwa sababu hawaogope Mungu. Hawaogope Mungu. Na Mungu ataamsha ile hofu ndani yetu. Tawaka ndani yetu na tutakwenda kuogopa Mungu. Salimia watu 3. Waambie tangu leo jifunze kuogopa Mungu. Angalia. Si kana kwamba Mungu atatupasua. No. Unaona tunamuogopa kwa nini? Tunaogopa Mungu sometime kwa sababu tunaishi juu yake. Tunamuogopa kwa sababu iko na neno ya mwisho ya kusema. Tunamuogopa kwa sababu kuna nafasi kwa alitutosha. Wewe unapoona mtu anakiambia Mungu anisamee nilikosa, si mjinga, anaogopa Mungu. Kuokoka kumjua Mungu haiwezi kumaliza madhaifu yote ndani ya mwili wa mtu. Anasema mtumishi wa Mungu Yohana ni apotre, anasema tukisema hatuna dhambi tunasema uongo na tunamfanya Mungu kuwa muongo. Kinaonesha hofu yetu kwa Mungu ni wakati ambapo tunamrudilia saa zote. Kumwambia Baba unisamehe, Mungu nikumbuke. Mtu mmoja aseme amen. Kwa sababu mahali pote kwenye unaweza pita, hata ukue mwema namna gani, kama wamekwambia kuwaza ni dhambi, kusema ni dhambi, kuimana ni dhambi, kuzini ni dhambi, kuiba ni dhambi, kuteta ni dhambi. Manake dhambi tunayo. Manake tunaishi na dhambi. But saa zote tunaangalia leo ni dimanche, nisikose maombi. Leo ni samedi, acha niende ku samedi solution. Leo ni jeudi, ni kusema nini? Hata kama ningelikuwa mdhaifu namna gani, lakini natambua kwanza Mungu yupo. Natambua kwamba Mungu anasameheaka. Na woga wa Mungu ni chanzo ya maarifa. Bwana tubariki. Tusimame tuombe.